So we will start first with the usual chanting. Some of you maybe know. Dala Dhamma Jipendra Nopar Jipenge Dharvadan Tam Jekende Pardu Chopra Jipa Tam Jekis Jipen Mahanam Kada Nyampe Zenjen Tam Jede Watan Den Tunya Dander Nerdu Lana Me Payan Tabra Zobe Chanju Rinpoche Topar Jo Thawa Jebe Dra Noba Jebe Ge Tarbadan Tam Je Kempe Bardu Jobra Jeba Tam Jege So Jebe Ma Nam Kadam Nempe Senchen Tam Je Deva Dam De Dumrao Dandu Nerdu Lana Me Payan Tabra Zube Janju Rinpoche Toba Jo Dala Dawa Jebe Dra Nobar Jebe Ge Darpadan Tam Je Kembe Bardu Jobra Jeba Tam Jege Su Jebe Ma Nam Kadam Nyambe Senchen Tam Je Dan Den Dumya Dan Nerdu Lana Me Payan Tabra Zobe Chanju Rinpoche Tobar Jo De Je De Sama Geki Bardu Lunga Yisum Gewa Lako Mashi Bardu Lunga Yisum Gewa Lako De Derene Sunde Nema Santa Sanje Bardu Lunga Yisum Gewa Sanje Chodan Soki Chonam La Chancho Bardu Dani Kyangsu Chi Dake Jinso Gipe Sonam Ke Drola Penche Sanje Drupa Sho Sanje Chodan Soki Chonam La Chancho Bardu Dani Kyangsu Chi Dake Jinso Gipe Sonam Ke Drola Penche Sanje Drupa Sho Sanje Chodan Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Gyatso Chi Daki Jinso Gipe Sonam Ki Dola Benjir Sanje Dubra Sho Kadam Nyampe Senjen Tamche Dewa Dam Dewe Gildan Gyurchi Dunya Dan Dunya Gi Gildan Dewa Gyurchi Dunya Mepe Dewa Dami Dewa Gyurchi Liring Chadam Lidam Dewa Tang Niao La Nebra Gyurchi Kadam Nyampe Senjen Tamche Dewa Dam Dewe Gildan Gyurchi Dunya Dan Dunya Gi Gildan Dewa Gyurchi Dunya Mepe Dewa Dami Dewa Gyurchi Liring Chadam Lidam Dewa Tang Niao La Nebra Gyurchi Kadam Nyampe Senchen Tamche Dewa Dan Dewe Gedan Debra Gyurchi Dunya Dan Dunya Gi Gyudan Dewa Gyurchi Dunya Pepe Dewa Dame Dewa Gyurchi Mere Chadan Nidan Dewe Danya La Nebra Gyurchi Tuje Jenden Ba Tamche Genpa Dumpa Po Sunam Yonten Gyasu Shi Dejin Shela Cha Se Lo Be Cha Dewe Gyu Gewe Ngin Sun De Du Shi Shik Du Don Dam Cho Gyu Pa Shik Gyu Cho La Cha Se Lo Do Ne Do We Lam Yang Do Lapa Dala Rabdu Gu Shenge Dampa Yonten Shi Genden La Yang Cha Se Lo Zo Xue Do Zhe 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 Me Do Ran Ri La De Zhe Ne De Gen Pa De San Jie Shin La Me De Bu Wa Yi Zhe Ge Nam Da Shin De Zhe Ba Shu Ren Zhou Se Wa Dan Zhu Jin Sha Ba Dan Ji Se Yi Dan Gu Xin Se Wa Yi Ge Wa Chung Se Da Ge Ji Sa Ba Tam Jie Zo Be Chan Zhe Jie
ye sambada lo ye jeda jeda wa jejon tomon teba ye choge korlo korlo so. Very good afternoon to everyone. Thank you for coming. Glad to be here in the center. And this is the first time I've been to this place since I got this place. So everything looking very good. Selamat sore. Hari ini kayaknya pertama kali lama ada di sini. Tio sangat senang ada di sini. So when we started, we chanted a few things. One of that is, like all Buddhist traditions, we pay homage to the Buddha, then we pay homage to Dharma, we pay homage to Sangha, we take refuge. Seperti pada umumnya kita mulai doa, kita memberi hormat, yaitu hormat kepada Buddha, hormat kepada Dhamma, dan hormat kepada Sangha. Then we take refuge. Dan kita memohon perlindungan. So that's common to all Buddhist practice, no matter what kind of Buddhist. Itu hal yang umum untuk semua praktek dalam Buddhis. When we praise Buddha, Dharma, Sangha, this is not because Buddha, Dharma, Sangha is like waiting for people to praise them. Not because of that. Jika kita memberi pujian kepada Buddha, Dhamma, Sangha, bukan seperti kita menunggu. No, not because Buddha, Dhamma, Sangha waiting for us to praise them. Bukan Buddha, Dhamma, Sangha nunggu kita untuk disembah atau dipuji. Unlike our pet dog, waiting dinner. Tidak seperti kita punya binatang peliharaan yang menunggu kita tunggu makan malam, tunggu kita kasih makan malam. Or like if you believe in like spirits or gods, so maybe the spirits and the gods depend on us, waiting for offerings. But Buddha, Dharma, Sangha, of course, it's not like this. Seperti halnya kalau Anda percaya tentang roh atau the spirits, the gods, seperti datuk-datuk atau sejenisnya gitu, mereka menunggu kita untuk kasih makan. Buddha, Dhamma, Sangha tidak seperti itu. When we praise Buddha, Dhamma, Sangha, it's actually to remind us of the qualities of Buddha, Dharma, Sangha. Ketika kita memuji Buddha, Dhamma, Sangha, itu sebetulnya mengingatkan diri kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. To remind us of the qualities of Buddha, Dharma, Sangha, because those are qualities that we say we want to discover within ourselves. Ketika kita memuji Buddha, Dhamma, Sangha, sebenarnya kita mau menemukan kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha di dalam diri kita. The quality of Buddha is freedom from confusion. Kualitas dari Buddha adalah bebas dari kebingungan. And therefore freedom from the mental defilements, kilesha. Mental defilements, mental impurity. Dan juga terbebas dari pikiran yang tidak murni. So all the negative emotions. Jadi semua emosi-emosi negatif. So that's quality of Buddha. Itulah kualitas dari Buddha. Quality of Dharma is freedom from desires. Kualitas dari Dharma adalah bebas dari rasa keinginan. Freedom from attachment. Bebas dari kemelekatan. Freedom from one. Bebas dari rasa keinginan.
macam-macam keinginan. Like eating, the Pringles potato chips. Never only one. One, Seperti makan two, crackers. 3, 4. Soon, Ya seperti makan Pringles atau the crackers. potato chips, Ya, Pringles. potato chips. 1, 2, 3 terus sampai akhirnya makan banyak. But to be free from that, Kita harus terbebas. quality of dharma. Itu adalah kualitas dari dharma. To be free from attachment. One. It's not the same as you want, but you say, no. That's not freedom, right? That is just like control. Untuk terbebas dari rasa ingin, sebetulnya kita mau apa? It's different from like berbeda. You want but you control. Itu berbeda dari kamu ingin tapi kamu kontrol. This is really freedom, because you don't need anymore. Itu adalah kebebasan karena kamu tidak butuh lagi. The quality of Sangha is freedom from disharmony, freedom from fighting. Kualitas dari Sangha adalah terbebas dari rasa disharmoni, ketidakharmonisan, fighting, atau keributan, berantem. So we say that the characteristic of the noble Sangha, Arya Sangha, is that they are without conflict. All conflict is gone. Karakter dari noble bangsawan Sangha adalah terbebas dari konflik atau perseteruan. So in the Dhammapada, the Buddha said, only those who don't know we all die fight. Di Dhammapada cuma mereka yang tidak tahu that we all have to die. Bahwa kita semua akan mati. Mereka yang masih so they waste time fighting. Jadi mereka buang waktu untuk berantem. So the real Sangha are those who have gone beyond, free from that kind. Jadi Sangha yang sesungguhnya adalah Sangha yang sudah lebih dari itu semua. So this means Buddha Dharma Sangha is the opposite of what we call the 3 poisons. Jadi Buddha, yang apa yang kita sebut Buddha Dharma Sangha adalah kebalikan apa yang kita sebut racun. The 3 poisons that is at the root of all sufferings. Jadi ada 3 racun yang menjadi sumber dari segala macam kesengsaraan. One is ignorance or confusion. Satu adalah ketidakpedulian atau kebingungan. Confusion. Avidya. In Sanskrit. Avidya dalam bahasa Sanskrit. The Chinese. Second is attachment. Kedua, kemelekatan. Third is aversion. Kebodohan. No, aversion is hatred. Anger. Ketiga, kebencian. Chinese would say tan chen ci. Sandu, tan chen ci. 3 poisons. Loba, moha, dosa. In Bali. So these 3, keep samsara in business. 3 ini yang bikin samsara terus-menerus berlangsung. This is the investment of samsara. Investasi, itu adalah investasi dari samsara. So when we take refuge in Buddha Dharma Sangha, we say we're no more investing in samsara. Kita begitu berlindung pada Buddha Dharma Sangha, kita bilang kita tidak investasi lagi ke samsara. So we want to be free from these 3 poisons. Jadi kita mau terbebas dari 3 racun ini. By achieving the qualities of Buddha Dharma Sangha. Dengan mencapai kualitas dari Buddha Dharma Sangha. So it's very different from other religions when they pray to what they consider to be most powerful. When they pray to what they consider to be most powerful, they're asking the most powerful to solve their problems. Sangat berbeda pada kepercayaan lain yang menyembah apa yang mereka sebut Tuhan atau apa yang mereka sembah itu
mereka mengharap apa yang mereka sembah itu untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Sometimes pray to Tuhan, sometimes pray to hantu. Same attitude, you know. Solve my problem, please. Kadang sembahyang pada Tuhan, kadang sembahyang pada hantu, meminta untuk menyelesaikan masalah kita. Even we Buddhists also do the same thing. Walaupun kita Buddhis, kadang-kadang kita melakukan hal yang sama. Looks like Buddha, but the way we treat Buddha, same as the way we treat hantu sometimes. I give you this, you solve my problem, okay, please. Kadang cara kita memperlakukan Buddha juga sama. Kita mau kasih ini barang, tolong selesaikan kita punya masalah. Maybe we start there because we're weak, you know. Mungkin kita mulai dari sana karena kita belum kuat, masih lemah. But don't stay there. Tapi jangan terus di sana. Buddha says the real refuge is in each of us. Perlindungan yang sesungguhnya sebetulnya ada di dalam diri kita. The ultimate refuge is within each of us. Perlindungan yang paling tinggi sebenarnya ada di dalam diri kita. And it's this mind, our mind. Oh, dan di dalam pikiran kita. Our mind is the real wish-fulfilling jewel. Wish fulfilling Jewel. jewel. Oh, pikiran kita adalah This magic thing called wish-fulfilling jewel. Bisa mengabulkan apa yang kita harapkan. Jadi dari semua kekuatan pikiran kita itu bisa mengabulkan apa yang kita harapkan. This Chinese, they call this Rui Bao. Ishin Norgu in Tibetan. The jewel that can fulfill all your wishes. You know, like the Aladdin lamp, you know. You rub it, you know, the genie come out. What do you want? Right? So all culture have stories like this, you know. You find some special magic stone, you know. And if you have that stone, whatever you want, you can get, right? Buddha says, you know, all of us have that wish-fulfilling jewel. It's our mind. Seperti lampu Aladin kita gosok-gosok, kita cari batu-batu, kita cari hal untuk mengabulkan permintaan kita. So all of us have that magic. Semua dari kita punya batu seperti itu, pengabul permintaan kita. Yeah, some of us wish-fulfilling jewel is our husband. Some of us wish-fulfilling jewel is our wife. Sebagian pengabul keinginan kita adalah suami, sebagian pengabul keinginan kita adalah istri. But the real wish-fulfilling jewel, Buddha says, is your own mind. Sebenarnya kata Buddha, pengabul keinginan kita adalah pikiran kita sendiri. But right now, that mind, it's like the genie in the lamp. Very tricky. Yes, it will give you something. It will also try to trick you. Oh. Tapi sebenarnya pengabul keinginan kita itu seperti genie yang ada dalam lampu Aladin itu. Dia bisa mengabulkan keinginan kita. Dia juga bisa kasih trik, kasih apa? Right? Penipuan gitulah istilahnya. So right now, this wish fulfilling jewel is behaving like the genie. The wish fulfilling jewel is behaving like the genie. Jadi batu pengabul keinginan itu berlaku seperti genie tadi, jin. Very tricky. Jin pengabul keinginan sangat bisa menipu. So that's why we take refuge in Buddha, Dharma, Sangha. Maka dari itu kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. So that they can show us how to turn this jin, into real wish fulfilling jewel. Jadi mereka bisa menunjukkan kita bagaimana Buddha, Dharma, dan Sangha mengubah batu ini help menjadi, us change the jin into real wish fulfilling jewel. No tricks. Bagaimana merubah jini ini menjadi pengabul keinginan kita tanpa penipuan. This jinn with tricks, you know.
When it becomes the wish fulfilling jewel, we call that bodhicitta. Jin yang jin yang With suka tricks, menipu ini and powerful with tricks. sangat kuat, tapi dengan tipu daya. When it becomes wish fulfilling jewel, sewaktu dia menjadi batu pengabul keinginan, that is what we call bodhicitta. Itulah yang kita sebut bodhicitta. So in our opening chanting, we also say, I will give rise to bodhicitta. Jadi dalam doa pembuka kita juga berdoa kita akan mengangkat bodhicitta. We make determination. I will bring out bodhicitta. Kita menentukan kita akan menjalani bodhicitta. We will do everything for the purpose of bodhicitta. Kita akan melakukan semuanya untuk tujuan bodhicitta. Especially all our spiritual practice. Terutama semua kita punya latihan-latihan spiritual. All our spiritual practices will be motivated by bodhicitta. Latihan spiritual kita akan dimotivasi dengan bodhicitta. Sustained, carried forward by bodhicitta. Sustained. Maintained. Jadi dijalankan terus dengan bodhicitta, distabilkan dengan bodhicitta. And for the purpose of untuk tujuan perfecting bodhicitta. Menyempurnakan bodhicitta. Bodhicitta is to attain Buddha, to attain the state of Buddha. Bodhicitta untuk mencapai kebuddhaan. For the benefit of all beings. Untuk kegunaan bagi seluruh makhluk hidup. Yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. So this is very important. Ini sangat penting. In our Mahayana tradition, which Vajrayana is part of Mahayana. Di Mahayana tradisi Vajrayana adalah bagian dari Mahayana. Vajrayana adalah bagian dari Mahayana. In the Mahayana tradition, it says that unless we do all our practices because of bodhicitta, then whatever practice we do, if we don't have bodhicitta, they are just obstacles. Jadi di Mahayana apapun yang kita latihkan itu harus berdasarkan bodhicitta. Because if it is not based on bodhicitta, kalau itu tidak berdasarkan bodhicitta, then all other motivations, jadi semua other keinginan, motivations, semua keinginan itu, motivasi itu will be obstacles. Akan menjadi halangan. Obstacles to what? Halangan untuk apa? Obstacles to becoming Buddha. Halangan untuk menjadi Buddha. Including, feeling like, oh, I cannot become Buddha. Too hard. Termasuk perasaan, I will just do less, Saya akan mengerjakan lebih sedikit aja. Of course, that is not bad. Memang itu tidak jelek. But not complete. Tapi juga tidak komplit. It's like we give up halfway. Seperti kita menyerah setengah jalan. So this motivation of bodhicitta, we say, is really important. Jadi motivasi dari bodhicitta ini sangat-sangat penting. This motivation of bodhicitta will change everything that we do. Motivasi bodhicitta ini akan berubah segalanya yang kita lakukan. When we have bodhicitta, so this is the true wish fulfilling jewel. Ketika kita punya bodhicitta, ini adalah batu pengabul keinginan yang sesungguhnya. It says even just giving some drops of sugar to an ant, walaupun hanya memberikan beberapa butir gula untuk semut, will give rise to great results. Itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. That is the power of
bodhicitta. Itulah power dari bodhicitta. If we don't have bodhicitta, Ketika kita tidak punya bodhicitta, even if we practice very high teachings, supposed to be very high teachings, the result is very small. walaupun jika kita tidak punya bodhicitta, walaupun kita banyak latihan, hasilnya tetap akan hanya sedikit, hanya kecil. Or very high teachings, very profound teachings. Walaupun kita ikuti pengajaran-pengajaran yang tinggi sekali, tetap hasilnya akan sedikit sekali. You say, oh, I have very, very powerful mantra, whatever. Walaupun The saya result punya is mantra, very limited. walaupun kita punya banyak mantra, hasilnya juga akan sangat terbatas. Limited because at most it can only help you. Terbatas karena itu hanya mungkin bisa membantu Anda sendiri. But you are only one. Tapi kamu hanya satu orang. Everything else is infinity minus one. Semuanya itu adalah tidak terbatas dikurangi satu orang. One is this. Satu adalah diri kita. But right now, all of us think one more important than infinity minus one. Tapi kita sekarang ini selalu berpikir satu orang ini lebih penting daripada segala sesuatunya yang ada itu dikurangi diri kita. So now, one is more important than infinity minus one. Satu orang ini terpikir lebih penting daripada tanpa terbatas dikurangi satu. If we keep believing this, behaving in this way, jika kita tetap percaya begini dan juga berlaku seperti ini terus, then even when we attain like some kind of peace, some kind of very peaceful state, walaupun kita mencapai satu kedamaian ourselves, diri kita sendiri, we have given up on infinity minus one. Kita telah menyerahkan ketidakterbatasan itu dikurangi satu. We have said infinity minus one doesn't matter. Kita bilang ketidakterbatasan itu dikurangi satu tidak ada masalah. That's why we say that is small. Makanya kita bilang itu kecil. Why we say Mahayana, great vehicle. Kenapa kita bilang Mahayana, kendaraan besar? It's not to say I'm better than you. No. Tidak untuk mengatakan saya lebih baik daripada Anda. It's saying concern for infinity. Itu mengatakan For kepedulian kepada ketidakterbatasan compared to concern for one person. Dibandingkan kepedulian untuk satu orang. So big and small is based on that. Jadi besar atau kecil dasarnya ya hal tadi. Nothing to do with what robes you wear, what language you chant. Tidak ada hubungannya apa jubah yang kamu pakai, mantra apa yang kamu pakai. What is the style of your Buddha? Jenis apa Buddha Anda? That is not what make this practice big or small. Itu tidak membuat apa yang kamu latihkan itu besar atau kecil. So when you have words like big vehicle, Mahayana, small vehicle, Hinayana, this is not about this Buddhist tradition not so great, this is very great. This is about our motivation. Jadi tidak tentang kendaraan besar atau kendaraan kecil, Mahayana atau Hinayana. Ini sebetulnya tentang motivasi dari diri kita sendiri. Don't look at someone and say, oh, he wear this robe, or he's carrying this. Oh, this is Mahayana. Oh, looking this robe, he chant this language, that language. Oh, this is Hinayana. That is superficial. Jangan bilang kamu lihat orang ini pakai jubah ini, ngomong begini, oh ini Mahayana. Oh yang itu pakai jubah begini, ngomong begini. Itu berarti Hinayana. Real Mahayana Hinayana is
each individual's capacity. Hinayana Or Mahayana. atau Mahayana yang asli adalah kapasitas dari diri kita sendiri. Buddha did not teach high, low. Buddha tidak mengajarkan tinggi atau rendah. If Buddha really taught higher, lower, then Buddha has unequal mind. Jika Buddha mengajarkan ada yang tinggi, ada yang rendah, berarti Buddha tidak punya pikiran yang sama atau seimbang. It's like some parents, I will give this son more. This I don't like you. Give you less. Seperti orang tua, kasih ini yang banyak, kasih ini, ya saya tidak terlalu suka kamu. How can Buddhists do that? No? Bagaimana sang Buddha melakukan itu? Tidak begitu. Buddha did not say, oh, this is big, this is small. Buddha tidak pernah bilang ini besar, ini kecil. Buddha give equally, same dharma. Buddha memberikan semuanya dharma yang sama. Yeah, then some children, some sons, some daughters, have more capacity, right? So they can do more. Some have less capacity, they can do less. But more or less capacity is not fixed. Those who are less can make it more. Those who are more, not careful, can lose. Jadi ada anak yang memang bisa melakukan banyak, kapasitasnya besar, ada yang bisa melakukan kecil, kapasitasnya kecil, tapi dia yang punya kapasitas kecil kadang-kadang bisa melakukan hal yang besar. Dia terus what's the end? So then even if it is even when we say, oh, this child can do less, this child can do more, but remember that is also not fixed. The one who is doing less now could do more later. The one who's doing more now, if not careful, can do less later. So again, nothing is fixed. Jadi semuanya tidak tetap. Apa yang anak yang melakukan sedikit bisa jadi melakukan besar di kemudian hari. Sekarang yang melakukan besar bisa jadi juga kemudian hari melakukan lebih kecil. Jadi tidak tetap. So you cannot say, I am Mahayana. And the more you say I'm Mahayana, the more you become Hinayana. Kamu tidak bisa bilang, oh saya Mahayana. Semakin banyak kamu mengatakan kamu Mahayana, kamu sebetulnya adalah Hinayana. Then you also, of course, nobody will say, I'm Hinayana. Nobody will say that, Tapi tidak ada orang yang bilang, oh saya Hinayana. I'm small. Nobody will say that, of course, Tidak ada orang bilang saya kecil, tidak ada. But you cannot look at someone and say, oh, they're Hinayana. Tapi kamu nggak bisa bilang orang itu, oh dia Hinayana. Tidak bisa begitu. So these things, I think we should be clear, And I think especially, I talk more about this because I know, I grew up in Malaysia. So very similar here. There are so many different types of Buddhists. Sometimes when we don't understand, we create this sectarian problems. Lamahan dari Malaysia sama juga seperti di Indonesia, banyak perbedaan-perbedaan. Jadi seperti Buddhis juga banyak sekte-sektenya. So then if we don't understand some of these basic teachings, we can create a lot of disharmony. Kalau kita tidak benar-benar mengerti ajarannya yang sesungguhnya, kita bisa menimbulkan banyak ketidakharmonisan. Then sometimes when we are too harmonious, dan kadang-kadang waktu kita terlalu harmonis, just want to be polite, hanya ingin sopan, we also lose kita juga kehilangan the essence of what is really special. Intinya dari apa yang betul-betul spesial. So we also should not just say, oh, everything's same. Jadi kita juga tidak boleh selalu mengatakan, oh semuanya sama. We should see what is special, what is different. Kita harus lihat apa yang spesial, apa yang beda. But not become proud. Tapi tidak untuk menjadi sombong. Just know that this is special because
I see it is special, so it's special to me. Saya melihat ini spesial, jadi hal itu spesial untuk saya. So this is the greatest for me. Jadi hal ini adalah hal yang terbesar untuk saya, The best for me. yang paling baik untuk saya. So anyway, today we say what we're going to talk about is Buddha's teachings on generosity. Jadi hari ini kita akan membicarakan ajaran Buddha tentang generosity itu kedermawanan ya, kedermawanan. So what we call dana. Dana, apa yang kita sebut dana. So dana is giving. Dana adalah memberi. Buddha taught dana Buddha mengajarkan dana as the first thing. Whenever he want to teach people, train people, he always says, begin with cultivating dana. Sewaktu Buddha mengajarkan sesuatu, pertama beliau selalu mengajarkan untuk dana, selalu mengembangkan dana. How to first cultivate generosity. Bagaimana mengembangkan rasa kedermawanan. It is also true, when religious people talk about generosity, you better hide your wallet. Jadi It's also true. Itu benar waktu orang-orang spiritual bilang tentang kedermawanan, kamu harus simpan, kamu punya dompet, harus umpetin kamu punya dompet. Yeah, that's how, the Catholic Church became so rich, the Buddhist monasteries became so rich. Itulah bagaimana wihara-wihara jadi kaya, gereja-gereja menjadi kaya. That's also true, we have to admit, So be careful, when religious people talk about generosity, you're like, I don't know. Let me see. Okay, you have to be a little bit wise, okay? Kita harus hati-hati, kita harus bijaksana waktu orang-orang spiritual bilang kedermawanan. Kita harus hati-hati. But then you also, like I said, you also need to see what is really special about generosity. Tapi kamu juga harus betul-betul melihat apa yang spesial tentang kedermawanan. How can it help us? Bagaimana hal itu bisa membantu kita? Why did the Buddha teach generosity? Kenapa Sang Buddha mengajarkan kedermawanan? And what does the Buddha mean by generosity? Dan apakah yang dimaksud Buddha dengan kedermawanan? Generosity, even though sounds like just like what you have to do at the beginning. Kedermawanan, walaupun hal itu adalah hal yang harus kamu lakukan pada awal. When you first start practicing dharma. Waktu kamu pertama kali berlatih dharma. But actually, right there, the simple act of just giving. Tapi sesungguhnya di situ yang simpelnya adalah tindakan untuk memberi. So, for example, during Buddha's time, basically to give to mainly, what do you give? You give food to support monks and nuns. Jadi waktu pertama kali dulu itu Buddha mengajarkan apa yang kita beri itu kita berikan untuk biku atau bikuni. Food. Makanan untuk biku dan bikuni. Daily basis you give food because everybody have to eat every day. Dalam sehari-harinya, sebab semua orang perlu makan setiap hari. Once a year you give new robes. Setahun sekali kamu bisa berikan jubah. Even that time, not much monasteries, buildings. Walaupun pada saat itu tidak banyak monasteri, tidak banyak bangunan-bangunan. So very basic giving. Hanya hal mendasar tentang memberi. The giving the things that people need to survive. Memberikan hal dasar yang diberikan untuk orang bisa bertahan. So Buddha says you have to learn how to appreciate giving. Jadi Buddha mengatakan bahwa kau harus menghargai bagaimana untuk memberi. So Buddha says
when we give, first of all, not just like sometimes we give to get rid of something we don't like. Buddha mengatakan bukan untuk memberi untuk Like menghilangkan. example, you give to beggars. You know, like take, go. Oh, jadi Buddha mengajarkan untuk memberi, tapi bukan untuk memberi supaya orang-orang yang kita beri itu cepat pergi. Not that kind of giving, you know. You give to get rid of problem. Bukan to remove problem. Bukan hal memberi yang seperti itu yang diajarkan Buddha, dan memberi untuk menghilangkan masalah kita. He says the type of giving that I praise, the type of giving that I praise as good, as something you should do, has to come from you feel good when you give. Hal yang terbaik tentang memberi yang diajarkan Sang Buddha yaitu kita harus merasa enak, merasa nyaman waktu kita memberi. Your heart feels comfortable when you give. Hati kita merasa nyaman waktu kita memberi. So there's one story. There was a very rich woman during Buddha's time. Ada satu cerita, ada seorang perempuan yang kaya waktu zaman Buddha. Famous name, I forgot now. Namanya terkenal, cuma beliau lupa. Nama lupa. Very rich woman during Buddha's time. So, Upasika. 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 No, it's a lay woman. No, I Upasika. forgot her name. Anyway, one day she said to Buddha, she said, I want to give new robes to all your monks. Satu saat wanita itu bilang, saya ingin memberikan jubah untuk seluruh biku-biku Anda. Then Buddha said, before I agree, can you tell me why you want to do this? Kata Buddha, sebelum saya menyetujuinya, katakan kepada saya, kenapa kamu mau melakukan ini? She said, when I give this cloth for your monks to make robes, and when I see them wearing this cloth, I feel happy. Jadi waktu saya memberi jubah ini, terus saya lihat biku-biku Anda memakainya, saya merasa bahagia. Buddha says, what else? Apalagi? She said, and when I feel happy, my mind is calm. Waktu saya bahagia, pikiran saya jadi tenang. My stress goes down. Tingkat stres saya menjadi turun. My negative emotions disappear. Emosi negatif saya menghilang. Buddha says, okay, in that case, you can give. Oh, kata Buddha, oke, kalau begitu kamu boleh berikan. Because we give for many reasons, you know. Karena kita memberi itu dengan berbagai macam alasan. If we're not skillful, our giving creates suffering. Kalau kita tidak bijaksana dalam memberi, itu akan mengakibatkan kesengsaraan. Some of us give to compete. Ada yang memberi untuk bersaing. Some of us give to control. Ada yang memberi untuk bisa mengontrol. Some of us give to make someone feel bad. Ada yang memberi untuk membuat orang itu merasa tidak tidak enak ya. Sometimes parents do that. Seperti orang tua memberikan kita. So Kadang-kadang melakukan give to itu. control. Orang tua memberi untuk mengontrol kita. So all those types of givings are, what they say, unskillful. Jadi semua tipe-tipe pemberian semacam itu unskillful, tidak boleh dilatih lah ya gitu ya. No, like no wisdom. Seperti tidak ada kebijaksanaan. And what the meaning of no wisdom is, things that you do that will create suffering. Things that you do that will create suffering. Oh, so the wisdom is things that When you don't have wisdom, kalau kita tidak then punya the things kebijaksanaan. that you do will create suffering. Kalau hal yang kita jadi yang tidak bijaksana adalah kalau hal yang kita lakukan itu mengakibatkan penderitaan.
It looks good, Kelihatannya bagus, Again, motivation tapi kembali lagi motivasinya changes everything. mengubah segalanya. So then another thing Buddha taught is, he says, after you give, you have to feel good. Jadi hal lain udah bilang setelah kau memberikan, kau harus merasa bahagia, merasa nyaman. Feel good meaning like you rejoice. Like, oh, I'm so glad I was able to do that. Merasa nyaman, dan itu artinya kita bisa berbahagia bahwa kita telah bisa melakukan itu. And then whoever you give to, you really think, may they enjoy this. Jadi apapun yang kau berikan kepada siapapun, kau juga bisa punya pikiran, semoga mereka bisa menikmati apa yang saya berikan. So somewhere in the teachings, Buddha says, giving that is not joined with a happy heart does not create merit. Jadi di dalam sutta, salah satu sutta, jadi apa yang kita beri kalau tidak dibarengi dengan rasa kebahagiaan, itu tidak menghasilkan buah karma baik. No punya. No punya, tidak ada no merit. Tidak ada karma baiknya, tidak ada kebajikannya. Like create merit, right? We have to create merit. We talk a lot in Buddhist practice. Create merit, create merit, create merit. Membuat kebajikannya. Banyak kali dibicarakan dalam Buddhisme membuat kebajikan. So if your giving doesn't come together with a happy heart, kalau misalnya there's no merit. Apa yang kamu berikan tidak dibarengi dengan yang tulus, itu tidak ada kebajikan. The essence of giving in the end is to give up self-grasping. Inti sarinya pada akhirnya apa yang is to give up self-grasping. Oh iya. Itu untuk apa yang kita berikan itu untuk melatih diri kita supaya terlepas dari kemelekatan. Holding very tight. Second noble truth said, the cause of suffering. First noble truth, right, is suffering. Second noble truth is suffering comes from grasping, holding tightly. Noble truth. Four noble truths. Ya, ada empat kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah suffering, dukkha, penderitaan atau dukkha. Kebenaran kedua adalah dukkha samudaya, cause of dukkha. Sebab dari dukkha ya. Cause of dukkha is grasping. Sebab dari dukkha adalah karena pemelekatan itu, lalu megang terlalu kencang. So, how we end suffering is let it go. Jadi bagaimana kita mengakhiri dari penderitaan, itu kita harus bisa melepaskan. So you can say from the beginning of the path to the end of the path, it is all about giving. Jadi dari permulaan perjalanan sampai akhir perjalanan itu sebetulnya tentang memberi. Giving food here, memberikan makanan di sini. Giving up ego here. Melepas ego di sana. Completely. Secara utuh. Destroy the self. Self-grasping. Menghancurkan I, me, mine. Saya, punya saya. All this. Dilepas semua. So even though dana, giving, is the first paramita. Walaupun dana adalah paramita yang pertama. And then wisdom is the final paramita. Dan kebijaksanaan adalah paramita yang terakhir. So these are the 6 paramitas of the Bodhisattva path. Jadi ada 6 paramita dari jalan Bodhisattva. Actually, it's the same thing from beginning to 6. Sebenarnya semuanya sama dari awal sampai yang ke-6 ini. Actually, what is taught at the beginning already complete. Sebenarnya apa yang diajarkan di awal itu sudah komplit. Everything else is just
Buddha explaining more. Dan selanjutnya sebenarnya hanya Buddha menjelaskan lebih detail, lebih dalam. Because we are stubborn. Karena kita keras kepala. What he first said, we are like. Waktu Buddha pertama kali bilang kita seperti tidak. Then Buddha said, okay, let me explain a little bit more, okay? Maka Let me explain a little bit more. Maka Buddha bilang, oke, saya jelaskan lebih lanjut. Then a little bit more. Dan lebih lanjut lagi. Then 45 years more. Dan 45 tahun lagi. He taught for 45 years. Dia mengajar untuk 45 tahun. And they say he gave 84,000 dharmas. Dan terkatakan bahwa beliau memberikan 84.000 dharma. But all of this, if you know, it's just one point. Tapi semua ini, bila kamu tahu, sebenarnya ada satu intinya, satu poin. And it's already taught right at the beginning. Sebenarnya itu sudah diajarkan di permulaannya, di awalnya sudah diajarkan. Yeah. So actually, what seems like basic, is actually that's where Buddha has really shown everything. Sebenarnya apa yang menjadi dasar dari semuanya, yaitu Buddha telah mengajarkan semuanya di awal. Many of us chasing the high teachings. No, that is Buddha needing to explain a lot to those who are stubborn and stupid. Right at the beginning, Buddha already gave. Sebenarnya kita mencari pengajaran yang lebih tinggi. Sebenarnya semuanya sudah dijelaskan oleh Buddha di awalnya. Already shown at the beginning. Sudah dijelaskan, ditunjukkan di awal. So this is one unique characteristic of Jigten Sunggun's way of teaching the Dharma. Inilah karakter unik dari Jigten Sunggun cara mengajar Dharma ini. He was very different from all the other Tibetan Indian masters. Sangat berbeda dibandingkan dengan master-master India and Tibet. Dan Tibet. Yeah, all the other famous masters. He was very different. Dia sangat beda dibandingkan master-master dari Tibet. So of course he is best for me, maybe not for you. Maka beliau for me, he's best for me. Beliau adalah terbaik untuk saya, mungkin bukan untuk Anda. You have to investigate yourself. Kau harus menyelidikinya sendiri. For me, his teachings are unique. Bagi lama, beliau punya teaching very unik, sangat unik. So he said, the foundation, that's everything is already there. Dasarnya dari semuanya sebenarnya sudah ada di sana. Like in Vajrayana, we say there's 4 levels of empowerment. Seperti di Vajrayana kita mengenal ada 4 level dari empowerment. So of course everybody say, the 4th is the most important. The 4th is the most important. Jadi semua orang berpikiran, pasti yang keempat yang paling penting. Semua berpikiran yang keempat yang paling penting. Jigten Sunggun says, no, it's the first one. Jigten Sunggun bilang bukan, sebetulnya yang pertama. He says, if you really get the first one, if you really receive the first empowerment, then everything else is simple. Jika kamu menerima empowerment yang pertama, sebetulnya sisanya itu sudah simple, sudah sederhana. If you cannot get the first one, then the rest all will not have no meaning. Jika kamu tidak mendapatkan atau mengerti yang pertama, maka selanjutnya sebenarnya tidak begitu ada arti. He also said, the vows of the basic vows of freeing ourselves from suffering, that is the essence of all the other vows. Sila, precept. Jadi don't kill, don't steal. So the most basic vows. Jadi sila yang paling dasar is the most important. Is the essence of all the other vows. Sila yang paling dasar adalah yang paling penting dibandingkan dengan dari semua sila. So you have what we call individual liberation vows. Jadi kita punya sila untuk pembebasan individual.
We have Bodhisattva vows. Kita punya sila bodhisatwa. We have Vajrayana Samaya. Kita punya Vajrayana Samaya. Jiten Sungden says the most important is the first one. Jika Sungden bilang yang paling penting adalah yang pertama. If you really understand the first one, second and third naturally happens. Jika kau mengerti yang pertama, yang kedua dan ketiga akan secara alami terjadi. If you don't know how to observe the first one, second and third is all just blah blah blah. Just talk. Jika kamu tidak mengerti yang pertama, yang kedua dan ketiga, sebetulnya hanyalah kata-kata. Not just talk. The problem is not just talk. Of course, just talk is a waste, but also becomes dangerous. Kata-kata sebenarnya juga itu tidak ada artinya, terbuang. Tapi sebetulnya itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. So in the same way, like these 6 paramitas. Hal yang sama seperti 6 paramita. Actually, now you can see how the first paramita already there is telling us about the 6 paramita. Kau bisa melihat paramita yang pertama sudah mengajarkan tentang 6 paramita lainnya. The giving paramita. If you really understand giving paramita, then all the other 5 comes naturally. Kalau kamu mengerti paramita tentang memberi, maka 5 yang lainnya kau akan mengerti secara alami. So let's look at some details about the in one sutta Buddha taught. Mari lihat secara detail. Ada satu sutta yang Buddha ajarkan. It shows, what we have been talking about. Itu menunjukkan apa yang kita bicarakan. So now I tell you a little bit about myself. No, you don't need to know about myself, but how now I am looking at a lot of the Buddha's teachings. Sekarang saya mau kasih tahu Anda bagaimana saya melihat tentang ajaran Buddha. Like many of you, I grew up in Southeast Asia. Seperti banyak dari kamu, saya besar di Asia Selatan. Like many of you, I think because of our history, when we were exposed to Buddhism, mostly we were exposed to Theravada. Seperti Anda semua, waktu kita pertama kali mengenal Buddha, kita pertama kali mengenal Theravada. Because at that time, the Sri Lankan Theravada, Thai, they were quite educated. So they taught. Chinese monks at that time mostly are ritual monks. Seperti biku Theravada dari Sri Lanka, dari Thailand. Mereka lebih berpendidikan. Tapi biku dari Cina. Yeah, at that time, like our parents' time, they're not very educated. Biku dari Cina pada saat itu tidak terlalu dalam pendidikannya. So many of us when we start, we start there, I think. Jadi seperti kebanyakan dari kita waktu kita mulainya dari sana. Then if you're younger, then and you know Chinese, then that time also Taiwan starting to have more and more educated monks and nuns. Then they come here, and then people also join. But many of us start with Theravada. Banyak kita mulai dari Theravada, tapi seiring jalannya waktu banyak juga biku-biku dari Taiwan. Mereka juga belajar dan datang ke Jakarta. Kita juga belajar dari mereka. So I was also like that. Jadi lamahan juga seperti itu juga. It's a very long story, but the short version is now, right? The more I understand what Jigten Sungden teaches, the more I now read Pali Suttas. Pali. Jadi sekarang lamahan begitu mendalami apa yang Jigten Sungden ajarkan, maka lama makin membaca sutta-sutta yang di bahasa Pali. Which is what Theravada people use. Itu yang sebenarnya apa yang dipakai oleh orang-orang Theravada. But reading it from this Mahayana perspective. Tapi membacanya dari kacamata Mahayana. So, which is the same point, Buddha did not teach this yana, that yana. Jadi poinnya sebenarnya sama. Buddha tidak mengajarkan yana ini, yana itu. It's up to us, our capacity. Itu sebenarnya
tergantung diri kita, kapasitas kita sebesar apa. So I find that these early teachings, early suttas, what the Buddha first taught, all the profound wisdom is right there. Jadi apa yang sebetulnya ditemukan oleh Lamahan pada permulaannya itu sebenarnya kebijaksanaan Buddha itu sudah ada di sana. So anyway, so this one sutta is from the Anguttara Nikaya, I think. Ada satu sutta Anguttara Nikaya. So this is a discussion between Buddha and Sariputta. Ya, diskusi antara Buddha dan Sariputta. So Buddha says, there are some people, sebagian orang, when they give a gift, waktu mereka memberi hadiah, they are thinking of their own benefit. Mereka memikirkan tentang apa keuntungannya untuk mereka. They are attached to the result of that giving. Mereka melekat tentang hasil apa yang mereka dapatkan atas pemberian mereka itu. And they are thinking, dan mereka berpikir, oh, because of this giving, after this life, I will get this. Mereka berpikir, setelah saya berikan ini, dan setelah kehidupan ini, saya akan mendapatkan ini. So they give food, they give drink, they give clothing. Mereka memberikan makanan, minuman, pakaian. They give a car. Memberikan mobil. They give medicine. Memberikan obat. They give light. Memberikan cahaya. Memberikan lampu. To monks, to nuns, to holy people. Pada biku, pada bikuni, makhluk-makhluk suci, orang-orang suci. And Buddha says, you agree there are people like this? Ask Sariputta. Dan Buddha nanya Sariputta, apakah kamu setuju orang-orang kayak begini? Sariputta says, yes, yeah, of course. A lot of people give this way. Sariputta bilang, ya, banyak orang memberikan dengan cara begitu. Buddha says, yeah. And it's fine. Buddha says, yeah. Buddha bilang, ya, dan itu okay. Tidak apa-apa, itu okay. But what happens is, this person, he has given with this mind, right, with this attitude. True, when he died, in the next life, he will enjoy, right, the merit of this giving. But when he finished enjoying that, then he's come back here and continue to suffer. Jadi betul, jadi betul orang berpikiran apa yang saya beri kali ini saya akan enjoy di kehidupan berikutnya. So Buddha says, yes, true, he will enjoy. Betul, mereka akan menikmati apa yang mereka berikan. So maybe next life he will be very handsome, very powerful, very rich, okay? Kehidupan mendatang mungkin mereka bisa menjadi kaya, jadi ganteng. But that merit, Tapi kebajikan itu, when it's finished, waktu habis, then that's it, Ya sudah, tidak ada apa-apa lagi. Then he has nothing else. Dan dia tidak punya apa-apa lagi. Then he'll come back here. Dan dia akan kembali lagi di sini. That means temporarily maybe he's born in a good place, comfortable, nice, everything. But when that power of that merit finished, then he's back here. Mungkin dia bisa terlahir di keluarga kaya, bisa hidupnya bahagia. Tapi waktu kebajikan itu habis, maka dia akan kembali ke sini lagi. Then Buddha says, then there's another kind of people when they give. Tapi Buddha juga bilang ada juga jenis orang yang lain dalam hal memberi. He said these people when they give, right, they are not thinking about their own benefit. Jadi orang-orang ini waktu mereka memberi, mereka tidak memikirkan manfaatnya untuk diri mereka. Instead, they give because they think giving is good. Tapi mereka berpikir waktu mereka memberikan itu adalah baik. So then they give.
Maka dari itu mereka memberi. Sariputta, what do you think? Is it good like this? Jadi Buddha tanya Sariputta, apakah itu baik seperti itu? Sariputta says, yeah, that's okay. Sariputta bilang ya itu oke. Because in the last case and in this case, right, it's not giving to cause harm, like giving to compete. Jadi seperti yang pertama dan kedua itu tidak memberikan untuk mencelakai, tidak untuk to control, tidak untuk mengontrol, to compare, tidak untuk membanding-bandingkan. Oh, you give this much, I'm going to give this much. You did this much, I'm going to give, right? I'm sure if the Buddha says, people give this way, good or not good, Shariputra will say, that's not good. But this is good, It's okay if you give and think only about yourself, And now second case, it's also okay if you give, you think, because giving is good, so I give. That is also good, Buddha says. Jadi dua-duanya sebenarnya oke. Jadi kamu yang kedua ini kamu memberikan karena itu baik, itu juga hal yang baik. Not thinking, oh, I will get this much, this much. Tidak memikirkan saya akan mendapatkan apa, saya mendapatkan imbalan apa. Buddha says this kind of giving is more powerful. Jadi cara memberinya seperti ini itu lebih kuat. So this person when he dies, jadi orang itu sewaktu dia meninggal, he's not just born in the US, he's born in the heaven of 33. Dia tidak hanya lahir di Amerika, tapi dia lahir di surga heaven 33, ya. Yes. Surga 33 ya. So like one of the lower heavens, Salah satu surga tingkat rendah ya. So this is how you become a god, in the Buddhist system. You want to be a god, you do giving, not thinking, oh, I get this, I get that, but you're like, giving is good. Jadi bagaimana menjadi dewa, ya Anda sudah tahu sekarang, memberi tanpa berpikir untuk saya ya, tanpa pamrih, dan memberi itu hal yang baik. Kamu harus berpikiran seperti itu. But in the same way. Tapi dengan cara yang sama. When that merit is finished, waktu kebajikan itu habis, you come back here again. Kau akan kembali ke sini lagi. You are stuck in India again. Kamu akan nyangkut di India lagi. Dusty, hot, berdebu, noisy, panas, berisik, smelly, bau. So, yeah. Then he says, maka then there's another kind of people. Ada orang tipe yang lain juga. When they give, they are thinking, oh, my giving is like all the great beings in the past. They did giving. Like all the great people in the past who have done great giving. Like here, famous people in the past, they have given. Then you're thinking, oh, I'm giving like them. I want to be like them. Oh, famous people. Yeah, like all the generous people. Yeah. Jadi ada tipe orang juga yang waktu memberi, mereka ingin menjadi tipe-tipe orang yang sangat dermawan. Jadi orang ini pengen seperti orang-orang seperti itu. So here Buddha gives the name of some very famous ancient Indian examples of people who give. Jadi Buddha memberikan satu nama untuk orang yang selalu memberi. Ataka, Vamaka, Vamadeva. So all these names, right? Buddha's time people know, oh yes, these are all great examples of people who were very generous. Jadi ada namanya seperti Ataka, Vamaka tadi yang disebutkan lama. Jadi semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah orang yang paling dermawan. So this is a higher type of giving than the last one. Jadi yang ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang sebelumnya. So this actually in this whole teaching, Buddha is giving stages of giving. Jadi, how it can be greater and greater and greater and greater. Jadi dalam hal memberi ini, Buddha memberikan tahapan bagaimana menjadi lebih tinggi lagi.
So the first one is just I want a good life, so I give. Jadi yang pertama kali adalah saya hanya pengen hidup yang baik, makanya saya memberi. Second one is feels good. It's good to give, so I give. Yang kedua adalah itu baik, saya merasa nyaman, merasa lebih baik, makanya saya memberi. The third one is you are inspired by great beings of the past. You want to follow their example. Yang ketiga adalah kau terinspirasi oleh orang-orang yang sangat dermawan. Sebagai contoh kau pengen seperti mereka, pengen menjadi seperti mereka. So then the Buddha said, these people when they pass away, they will be born in a higher heaven. Jadi Buddha bilang orang-orang yang demikian, begitu mereka meninggal, mereka akan terlahir di surga. But then same, Buddha says, when the merit is finished, then they are back here. Tapi kalau sewaktu mereka punya kebajikannya habis, ya mereka akan kembali lagi ke tempat ini. Next level yang berikutnya are the people when they give this gift, adalah orang yang waktu memberi hadiah, mind becomes calm, peaceful, pikirannya menjadi tenang, damai, satisfaction, you become satisfied. Ada rasa kepuasan di hatinya. This is good. Ini adalah hal yang baik. So Buddha says they are born in even higher heaven. Orang-orang yang begini, kata Buddha, akan terlahir di surga yang lebih tinggi. Tetapi again, when the power is finished, they're back here again. Tetapi bila kebajikannya habis, mereka akan kembali lagi ke tempat ini. The next one is, yang berikutnya adalah the people who give, right? Orang yang memberi. He doesn't think I'm giving because I want good things to come back to me. Dia memberi tidak karena memikirkan hal-hal yang baik yang akan terjadi pada dirinya. And he doesn't give because he thinks giving is good. Dia tidak memberi karena dia berpikir bahwa memberi itu baik. And he doesn't give because he thinks the great people of the past give, I have to follow them. Dan juga dia tidak memikirkan bahwa saya memberi karena saya mengikuti orang-orang yang dulu yang sangat dermawan dan dia tidak mau mengikuti mereka itu. And he doesn't give, thinking, oh, I have money, people don't have money, I should give. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa saya memberi karena saya punya duit, orang lain tidak punya duit. See, all these, they're not bad, these reasons. Hal-hal ini, alasan ini tidak jelek. They're limited. Tapi terbatas. The benefit is limited. Manfaatnya terbatas. Even giving and thinking, oh, this makes my heart feels good. He says, even that is limited. Walaupun waktu kamu memberi, kamu merasa bahagia, itu manfaatnya juga terbatas. Now, final one. Dan sekarang yang terakhir. The best one. Yang paling baik. What kind of giving? How should you give? Bagaimana kamu harusnya memberi? It says, with this thought. Dengan pikiran begini. This is a ornament for my mind. Like rings, Ini adalah perhiasan untuk pikiran saya. My heart. Hati saya. A support. Dukungan. For the mind to develop great qualities. Dukungan untuk pikiran kita supaya berkembang dengan kualitas yang lebih besar.
People who give in this way, orang yang memberikan dengan cara ini, they never come back here. mereka tidak kembali lagi ke tempat ini. They become free. Mereka terbebas. Ibana kama. Yeah. This leads to nirvana. No more coming back. No more coming back. This kind of giving. Cara memberi yang seperti ini mereka tidak kembali lagi. So this last kind, we have to look. What does it mean? Jadi jenis yang terakhir ini kita harus benar-benar melihat. When it says, right, giving or generosity is now understood as something that makes the mind beautiful. Harus dimengerti bahwa memberi ini adalah sesuatu yang membuat pikiran kita lebih indah. The mind, the heart. Pikiran kita, hati Not kita. thoughts. Pikiran is thoughts. Itu ya. Mind. Batin ya. This makes your batin beautiful. Yang membuat batin kita lebih indah. Indah. Real beauty. Keindahan yang sesungguhnya. And it makes the mind, and it's a support for the mind to develop qualities. Dan membuat batin kita untuk mengembangkan kualitasnya. These are all the qualities bodhisattvas have to cultivate. Inilah kualitas dari bodhisattva yang kita harus kembangkan. Generosity is the basis. Kedermawanan adalah dasarnya. So actually generosity is not even about giving money, or giving food, or giving this, or giving that. Generosity is an attitude. Kedermawanan bukan tentang memberikan uang, pakaian, makanan, tapi kedermawanan adalah satu sikap. It's a heart that is open. Adalah hati yang terbuka. When this heart is open, all the Buddha qualities can come up. Waktu hati ini terbuka, semua kualitas Buddha bisa terangkat. That's how we become free. Begitulah caranya bagaimana kita terbebas. When the heart is closed, waktu hati kita tertutup, this is grasping. Itu yang memegang very kencang. tightly. Nothing is possible. Waktu memegang kencang, tidak ada yang menjadi, tidak ada yang mungkin. When we let go, Sewaktu kita membebaskan, everything is possible. segala sesuatunya menjadi mungkin. So the real generosity we practice is the basis is openness of heart. Jadi kedermawanan yang paling utama adalah keterbukaan dari hati kita. When the heart opens, the hand can open. Waktu hati kita terbuka, kita juga bisa terbuka. So then when the heart and the mind is open, right? Waktu hati dan pikiran kita terbuka, then all the Buddha qualities can arise. Selanjutnya kualitas dari kebudayaan akan muncul. Then that which is not real, all the mental defilements, all the impurities of the mind, Jadi apa yang menjadi all just be blown away. ketidakmurnian pikiran, semuanya jadi menyingkir. So this is the reason why Buddha emphasized generosity. Inilah alasannya mengapa Buddha menekankan kedermawanan. So we have to understand this Kita harus mengerti hal ini before we talk about, like Vajrayana, you have Jambala practice, wealth practice, sebelum kita offering water, this, blah, 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 all these things. sebelum kita menjalankan praktek seperti jambala, menuang air dan segala macam praktek lain. So I can say, if you rely on methods like Jambala, Jadi kalau kau mendasarkan metode dari jambala, from my own personal experience, I can say, it's working when the more you practice, the less you think about money. jadi berdasarkan pengalaman pribadi lama, jika kamu berlatih lebih banyak, kau akan memikirkan lebih sedikit tentang uang. Because really, if you look in the world, rich people don't think about money. Jika kau lihat dunia ini, orang-orang kaya sebenarnya nggak memikirkan uang. Sort of like,
only they say, like in the the aristocrats, Oh, seperti aristokrat ya. don't think about money, Aristokrat tidak memikirkan tentang uang. It's so middle class to think about money, Hanya orang-orang menengah yang memikirkan uang. So really, Jambala, doesn't, he's not concerned. Jambala is not concerned about wealth. Jadi Jambala tidak memikirkan tentang uang. Wealth. Kekayaan, sorry. Because he is wealth. Karena dialah kekayaan. So when we practice to become, so again, like all this practice, we say, may I become Jambala. May I become Tara. May I become Buddha. May I become Avalokiteshvara. We always end all our sadhanas like this. Jadi kita selalu bilang, semoga saya menjadi seperti Tara, semoga kita menjadi seperti Buddha, semoga kita menjadi seperti Jambala. Semua praktek, semua latihan, akhirnya ada kata-kata seperti itu. So that is how we end, like this Vajrayana practice. Itulah bagaimana kita mengakhiri praktek latihan Vajrayana. So it's a reminder, like in Vajrayana, even though we have this Buddha, that Buddha, oh, this is wealth, this is power, this is this is that, we're not asking for something out there to solve our problems. Sebagai pengingat, kita punya Buddha ini, Buddha itu, kita tidak meminta mereka untuk menyelesaikan masalah kita. Instead, we train to become like them. Tapi kita berlatih supaya bisa menjadi seperti mereka. That is really important to understand. Otherwise, you think you're practicing Vajrayana, after 10, 15, 20 years, you say, nothing, maybe I need Jesus now. Jadi kalau banyak praktek seperti itu, tidak ada hasilnya, mungkin kau nanti berpikir sendiri, mungkin sekarang saya perlu Yesus. Yeah, go to some charismatic church. Di tempat gereja karismatik mungkin. Clean, nice, bersih, bagus. Don't have to go to India, so hot for pilgrimage. Tidak perlu ke India, sangat panas. Oh my God! Right? Some of us in Bodh Gaya in May, Udah ponde lama. Sebagian dari kita waktu ke Bodh Gaya, 46 degree. May, we went. Oh my God! Very, like open. Yeah. No, I'm just saying, like if you don't know how to practice, you think, oh, if I pray, if I keep praying, Jambala will solve my problem, Tara will solve my problem, Buddha will solve my problem. Then you will run into problems. Jika kau punya pikiran, oh, saya berdoa kepada Jambala supaya menyelesaikan masalah saya, berdoa pada Tara supaya menyelesaikan masalah saya, pada akhirnya kamu akan mendapatkan banyak masalah sendiri. Yeah. This is what we call magic thinking. Ini yang kita sebut cara berpikir magic. If Buddha has the ability to solve your problems, kalau Buddha punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahmu, his compassion is so great. Dia punya kebijaksanaan sangat besar, compassion itu, belas asih sangat besar. Beliau punya belas asih sangat besar. Then he would have solved all your problems already. You don't even have to ask. Nah, maka beliau akan menyelesaikan masalah Anda sendiri, kan? Kamu tidak perlu minta lagi. Yeah. We say he is complete wisdom, complete compassion, right? Kita bilang beliau bijaksana. Perfect sempurna, compassion, sempurna, perfect wisdom. Bijaksana secara sempurna, kebijaksanaan secara sempurna ya. And compassion perfect. Compassion, belas asih juga sempurna. Karunanya sempurna, bijaksananya sempurna ya. So if it is perfect wisdom, perfect compassion, why? You're still not helping me. Jika kita bilang beliau sempurna, kenapa kita bilang kenapa kamu tidak menolong saya juga? Yeah, you must know how to help me.
Kamu pasti tahu gimana cara menolong saya. You must want to help me. Kamu pasti mau. How come I still have so many problems? Kenapa saya masih punya banyak masalah? Because Karena happiness and suffering comes from here. kebahagiaan atau kesedihan atau penderitaan datangnya dari diri sendiri. It doesn't fall from the sky. Tidak jatuh dari langit. Doesn't come from Buddha. Tidak datang dari Buddha. Doesn't come from God. Tidak datang dari Tuhan. And it doesn't come from hantu. Tidak datang dari hantu. All these other things, they can provide the conditions for happiness and the conditions for suffering. Semua Yes. hal ini bisa mendukung hal-hal untuk kebijaksanaan atau kesengsaraan. Tuhan, hantu, suami, istri. Tuhan, hantu, suami, istri. These are all conditions of happiness or suffering. Semua ini adalah kondisi yang pendukung untuk kesengsaraan atau kebahagiaan. The cause of happiness and suffering is your own wish fulfilling truth. Penyebab dari The cause of happiness or suffering is your own mind, your own wish penyebab fulfilling truth. dari kesengsaraan atau kebahagiaan sebetulnya datang dari pikiran kita sendiri. The batin. Batin kita sendiri, datang dari batin. Of course, related to pikiran, right? Related to thoughts. If your heart, your batin is unclear, then all the thoughts that come is suffering. Jika batin kita tidak bersih, maka pasti pikiran kita, yang datang ke pikiran kita semuanya adalah penderitaan. If your heart mind is clear, all the thoughts that come is happiness. Jika hati kita bersih, clear, maka semua pikiran yang datang adalah kebahagiaan. So those are the two verses at the start of the Dhammapada. Maka itu adalah dua ayat pada permulaan dari Dhammapada. The mind is obscured, dark. Waktu pikiran kita gelap, Then suffering comes. maka penderitaan akan datang. When the mind is clear, Waktu pikiran kita jernih, happiness comes. kebahagiaan akan datang. So it's in our own hands. Jadi sebetulnya ada di tangan kita sendiri. So you find the right conditions, then you have to cause yourself, then happiness comes. Jadi kalau misalnya kau mendapatkan kondisi sendiri, No, conditions are from others. oh, Cause yourself. maka bila kamu menemukan bahwa penyebabnya adalah dirimu sendiri, maka So like a center like this, you know, this is a condition. ya senter seperti ini adalah satu kondisi. You need to have the cause Kamu to harus be here and to benefit from here. kamu harus menemukan penyebabnya untuk datang ke sini. But even if there is the condition for this, yeah, if you don't have the cause, Walaupun ada kondisinya untuk Anda hadir di sini, tapi kamu tidak punya penyebabnya. then even if you are here, you just suffer. Jadi walaupun kamu di sini, kamu akan menderita. So we should know, you know, how to practice Dharma. Jadi kita harus tahu bagaimana kita harus mempraktekkan Dharma. We don't know how to practice Dharma, even though the Dharma is the only way to become free from suffering. Jadi walaupun kita, If we don't know how to practice Dharma, jadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita praktekkan Dharma, even if the Dharma is the only way to walaupun free Dharma, from suffering, walaupun Dharma itu hal yang satu-satunya membebaskan kita dari kesengsaraan, it can become the cause of suffering. itu bisa menjadikan penyebab dari kesengsaraan. If you don't know how to practice, Jika kita tidak tahu bagaimana caranya berlatih, medicine can turn into poison. obat bisa berubah menjadi racun. Kampopa said this. He says, be careful. Obat berubah jadi racun. Instantly everyone.
Black and white. Yeah, so we can, even though Dharma is so precious, Walaupun dharma itu sangat berharga, we don't know how to use it, it becomes poison. tapi kita tidak tahu cara menggunakannya, maka itu bisa menjadi racun. They say, when you point at someone, 3 fingers. Waktu kamu nunjuk 3, tunjuk ke kita ya. So anyway, that's it tonight, I don't have much more to say. No. What else? Question answer? Oh yeah, question answer. Yes. Any question? Very sorry for bad translation. No. This is generosity. This is generosity. Sorry, terjemahannya jelek. This is generosity. Ya sering aja jadi lancar ya. Waduh, saya memorinya loh, jadi ingetnya. Justru dilatih terus jadi Yes. lebih brilliant gitu loh. Low memory, only couple sentence. John, you should do more. Iya, tuh harus And lanjutkan ya. do with me. Yeah. I know what you're saying. Then you can improve very fast, okay? Then you can improve very fast. I'll tell you one funny story. One funny story. Many people heard me tell this story before. One time, one Lama went to Taiwan. Old Lama from some small area in eastern Tibet. When he arrived in Taiwan, all the other lamas, Khenpos, younger ones, went to receive him at the airport. Then they realized nobody understands what he's saying. Okay? Huh? Nggak ada yang ngerti itu ngomong apa, yang dijemput itu ngomong apa, nggak ada yang ngerti. Nobody understands because his Tibetan is from such a small village, Nobody understands what he's saying. They all lasso, yes. So he's supposed to give a talk, like tomorrow night. Teaching. Yeah. So everybody, they're calling, all the lamas, Khenpos in Taiwan, many lineage all calling, hey, we have this lama come from this place, anybody know this dialect, Nobody know. Oh. Nobody know this dialect. And finally, one Khenpo said, let me translate. Okay? So that night he translated. Translate. This old Lama speak. Then he translated into Chinese, Then later, everybody gone, All these other Lamas say, hey, where you learn this dialect? He said, no, I didn't learn this dialect. Then I said, how you translate? He said, I just say what I say, Oh my goodness. Because the Lama don't understand also. Yeah, this Khenpo said, he said, we asked him to talk about bodhicitta. I know what he's going to say. We already tell everybody to come. We cannot tell them. We have no idea what he's saying. So at least I say something. Which is also true. He said, no, I have no idea what he said. But more or less, I hear one word here, one word there. I know roughly what he's going to say. It's funny, which is also true. I mean, it's it's a bit lying, but still, everybody is coming already. He's talking about bodhicitta. How many ways you can talk about bodhicitta? Kurang lebih lah. But don't. Lama understand. Bisa baca pikiran. He understand Indonesian. Actually, the translation pikiran and batin is very interesting. Yes. Because it's both. Mind, It's both. It's both. Mind.
So batin, And for thoughts. those of you who don't understand, it's almost like saying spirit, not like ghost spirit, but like the essence. In the spirit, ya. Yeah. Semangatnya. Yeah. But in Buddhism, we also don't have soul, so we also cannot say exactly is batin. Because in Buddhism, it's related to thoughts. Pikiran. Pikiran. So it's something in between pikiran and batin. Yeah. So we use mind, you know. Batin itu semuanya. I think in Malaysia they have this word minda, mind, M-I-N-D-A, new word Oh, the word minda ya. for mind. Indonesia, I think mind is It's pikiran ya. copy from English. Yes, Batin. Mind. Pikiran itu thoughts. Thoughts, pikiran. Awareness. Yeah. Kesadaran. Awareness tuh It's one kind of Kesadaran. mind. Because mind, there are many different types of mind. consciousness ya. Yeah. Mind, there's many different types of mind. So all of those are mind, but mind is not one thing. Ya kan tadi. So there are many words actually. So sometimes you have to translate as pikiran, as in thoughts. Yeah, our thoughts create happiness and suffering. How we think Hasilnya That- itu di mind. comes. You think durian tasty, I think durian, ugh, yuck. I have suffering, you have happiness. One thing, two different Yeah. result ya. I think cheese smells good, you think cheese smells bad. Yeah. This is our thoughts, you know. And our thoughts come from different conditioning, different past experience. That can change. When we're young, right? Bitter things we don't like to eat. When we're old, we like bitter things. The older ya. Kayak Yeah. asam. Actually, Yeah. You know, when you're young, oh yuck, yuck. Sweet stuff only. But we change, you know. So questions. Nah, banyak tanya. Baik. Questions, comments, John, complaints. tanya lama. If you're saying don't attach to something, Mhm. what is the line between don't attach and ignore, like don't care? Yeah, Because yeah. don't attach can be don't care. Yeah. So what is the difference between not becoming attached And don't care. and not caring? Good question. So when the Buddha taught not attached, there are two ways of not attached, you know. Skillful, unskillful. Unskillful. Unskillful way of not attached is based on the three poisons. Ignorance, attachment, aversion. It's based on the poisons. So that is the don't care. The real not attachment, letting go, is based on understanding. So there's clarity. So these days, I don't use the word detachment. And I don't use the word in English like attachment. Instead, I use the word entanglements. And the Buddha says, don't get entangled. Not don't get attached. That means don't get tied up. So the kind of attachment, right, that makes you feel like, you're all tied up, like a yarn, right? All knots you cannot undo. That leads to suffering. Healthy attachment is like when a child can trust a parent. That's good. That we need to have. A parent cannot say, hey, no attachment to the kids. I think it's very irresponsible. So there's a difference. So Buddhas
non-attachment is the result of seeing clearly, like knowing and recognizing. The more I hold on to this, the more pain it will bring me and whatever I'm holding on to. Then we have to let go. So there's clear seeing in that. Otherwise, detachment is just aversion. Don't like. Don't like, don't care. Translate dong. He's waiting for someone to translate. Hello. Somebody asking from the Facebook. He sent it to my WhatsApp Oh, to wow. ask you. Okay. Maybe you can translate that, then we can come back to this. Yeah, the question from WhatsApp. Hold on. Because it's pretty long. Oh, Let me. Kalau misalnya nih orang berdana, ada keluarganya nih, misalnya suaminya pelit lah, atau istrinya pelit lah, atau kakeknya pelit. Nah, keluarganya nih mau berdana, minta uang dari mereka biarpun sedikit, ataupun pakai uang sendiri, terus mendanakan atas nama mereka. Menurut Lama bagaimana, bisa membantu nggak buat orang yang pelit nih? Walaupun yang orang yang beri uang kesannya nggak ikhlas ya, gitu. Misalnya teman kita lah, keluarga kita lah. Menurut Bapak Hibli gimana tuh? Kalau kita misalnya ada orang pelit, keluarga kita pelit, kita mau ngajak mereka berdana supaya tanam kebajikan, tapi akhirnya dia mengeluh, cuma kita tahu ini baik gitu, walaupun cuma sekedarnya. Menurut Bapak Hibli gimana? Tetap kita usahakan atau kita pakai uang kita sendiri aja berdana atas sama mereka? Terima kasih. summary. Very long question. My goodness. But long is just giving explanation. It's about stinginess. How to help a friend or relative, from the problem of stinginess. So actually, that's the Stinginess. question. The main question. Yeah, Not that's by the main their own question. will ya. How to help them to get out of the attitude of stinginess. Yes. Very hard. Indonesia. Yeah, you have to explain the answer. You translate my answer. Okay. First, I think he can hear. I think Is this live? Yeah. Oh yeah, So you can- I think they can hear. So they can hear. So first thing is very hard. Translate lah. Jadi jawabannya dari Lama sangat sulit. Very hard to try to make someone not stingy. Sangat sulit untuk membuat seseorang tidak pelit. So what you can do is Yang kau bisa lakukan adalah you have to show them with your own life the benefit of not stingy. kau harus menunjukkan kepada mereka manfaatnya. Apa manfaat dari tidak pelit? Kau harus tunjukkan sendiri. So you work on yourself. Jadi kau harus kerjakan dari dirimu sendiri. It's hard to tell other people. Sulit untuk menyuruh atau mengatakannya ke orang lain. Only when they can see, how generosity makes you a better person. Hanya bila mereka lihat apabila kedermawanan itu bisa membantu kamu, membantu dirimu sendiri. When they can see how you living your life in a generous way. Jadi sewaktu mereka bisa melihat kamu, dirimu sendiri dermawan, then they have a chance. Jadi mereka ada kesempatan to maybe try untuk be mencoba, your way. Melakukannya seperti dirimu. If we use words to try to convince them, very hard. Jika kau pakai kata-kata untuk meyakinkan mereka, wah sangat sulit. So again, Buddha's way, when Buddha says, you help others. Jadi cara Buddha waktu kau membantu orang lain, Mainly he's saying, sebetulnya apa yang dia katakan, your own example has to change. contoh dirimu sendiri yang harus berubah.
And when you change, Dan waktu kamu berubah, and if they have the karma, dan bila mereka punya karmanya, they will notice your change. mereka akan memperhatikan perubahanmu. So one example, Jadi satu contoh, in this chant dalam pembacaan Ya. mantra, on metta, dalam metta, pembacaan mantra metta, ya. on the subject of metta, dalam hal metta, loving kindness, loving kindness, ya. it says, Cinta kasih, ya. Dalam cinta kasih, it says, may all beings be well and happy. semoga seluruh makhluk hidup baik dan bahagia. In the northern direction, in the southern direction, Ke in the utara, eastern, ke up, selatan, down, ke timur, everywhere. barat, ke atas, bawah, ke segala penjuru. So this is the Karaniya Metta Sutta, name Ini of the, nama dari sutanya Karaniya Metta Sutta. and it says, all these things. Oh, may I be well and happy. Oh, based on Karaniya, not Karaniya. Berdasarkan It's a Karaniya. chant. May I be well and happy. May others be well and happy. Semoga saya baik dan berbahagia, orang lain juga baik dan berbahagia. So there you are like praying, you're wishing everybody well and happy. Jadi itu sama saja seperti kamu berdoa untuk orang lain juga ikut bahagia, orang lain juga ikut baik. So that is training in love and compassion. Itu juga melatih cinta kasih dan kebijaksanaan. No, not wisdom. Nanti Love compassion, and compassion. cinta kasih dan welas asih, ya. Melatih cinta kasih dan welas asih. But at the end of that, there is very strange two lines. Tapi pada akhirnya ada dua baris yang aneh, Two, three lines. That seems like, what? 2-3 baris yang bilang apa? The 2-3 lines it says, Buddha says, you also should repeat these 2-3 lines. Jadi Buddha bilang, jadi kau juga harus mengulang 2-3 baris ini. And the 2-3 lines is something like this. Seperti ini kira-kira. It says, all beings Segala makhluk hidup are owners of their own karma. adalah pemilik dari karma mereka sendiri. That line, I remember. And second line related to that. Dan baris kedua itu berhubungan dengan hal itu. So you're thinking, oh, why this meditation on love, compassion? Suddenly, there's one line that says, all beings are owners of their own karma. Jadi dalam meditasi tiba-tiba kamu berpikir kenapa ada Meditasi on cinta saya, cinta kasih. cinta kasih. Then kenapa? Why? There's this line. Kenapa ada satu baris ini yang mengatakan All beings are owners of their own karma. semua makhluk adalah pemilik dari karma mereka sendiri. This is the Buddha's reminder to us. No matter how much you want other people not to suffer, Ini adalah pengingat dari Sang Buddha. Bagaimanapun kamu mau orang lain tidak sengsara, no matter how much you want other people to live a good life, tidak peduli bagaimana besar kau mau orang lain untuk hidup lebih bahagia, no matter how much you wish nobody suffer, everybody is happy, tidak peduli berapa besar kau mau semua orang untuk tidak menderita, semua orang bisa bahagia. your wish have no power to cancel out karma. Apa yang menjadi keinginanmu itu tidak bisa membatalkan karma. So everybody, your happiness and suffering, Jadi semuanya, you have to decide what you want. kebahagiaan atau kesengsaraanmu, kamu harus pilih apa yang kamu mau. So when we make the wish, Jadi waktu kita for example, bikin satu pengharapan, ya, permohonan, waktu kita pengen, yeah, like kita memohon in sesuatu. this case, right? May you not be so selfish, right? That's so stingy. Nah, jadi semoga kau mengharap supaya orang lain tidak pelit. So even if you say to the person, I hope you're not so stingy. Walaupun kamu bilang ke orang itu, saya harapkan kamu tidak terlalu pelit. Your hope that they are not stingy will not make them not stingy. Jadi permohonanmu supaya mereka tidak pelit itu tidak akan bikin mereka jadi tidak pelit. Right? Then you say, should I stop hoping? Jadi apakah kamu berkata
haruskah saya berhenti mengharap? Because you say it's useless, my praying, my hoping, whatever you call pray, hope, harap, doa, whatever, Nah, right? karena The kamu- same thing, right? It's just, may you be happy, may you not be stingy, And if you say, well, that's not going to help, why do I do it? Jadi apakah kamu mau putus asa? Kamu pikir doa kamu tidak ada efeknya? Kamu punya latihan tidak ada efeknya? No, we still do it. Tapi kita tetap lakukan, tetap harus Why? lakukan. Kenapa? Because in the end, let's say Ashong, in the end, Ashong is the one who will decide whether he wants to be stingy or free from stingy. Karena seperti Koasyung, jadi dia akan berpikir sendiri, dia akan memilih sendiri. Dia akan menjadi orang yang pelit atau dia menjadi orang yang tidak pelit. Because this is how karma works. Karena ini adalah bagaimana karma bekerja. You have to make the choice yourself. Kamu harus memilih untuk dirimu sendiri. But if you know someone close to you, Tetapi bila kamu tahu ada orang yang dekat dengan kamu, really sincere mind, dengan hati, dengan batin yang sincere, tulus, dengan batin yang tulus, wants you to be happy, ingin kamu lebih bahagia, wants you to choose happiness, ingin kamu memilih kebahagiaan, it can affect him. itu bisa mempengaruhi dia. So you're wanting to help this person, I don't know who he is, Jadi keinginanmu untuk merubah orang ini cannot be based on judging. tidak bisa berdasarkan No, judging. Like judge. tidak berdasarkan penghakiman, tidak bisa Yeah, berdasarkan like, penghakiman. you should not be so Yeah. stingy, you should be a better person, la, 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 la. Yeah. It doesn't work. Itu tidak akan bekerja kalau misalnya berdasarkan penghakiman. But when they can see that you're wanting not to be stingy, wanting them to be generous, it's really because you really believe this is how people become happy. Then you give them a chance to change. This is how prayer works. Jadi bila kau bisa menunjukkan dan mempunyai keinginan yang kuat, bagaimana mereka bisa berubah untuk bisa menjadi lebih bahagia, maka itu bisa memberikan efek ke mereka dan itu bisa merubah mereka. So this is how, meditation on love, meditation on compassion works. Jadi itu It's not that you magically make someone have love and compassion. Jadi itu bagaimana meditasi cinta kasih, meditasi welas asih bekerja. Itu tidak ada yang bisa merubah orang begitu saja. Yeah, it's your example Jadi helping them to choose better. Jadi kamu yang memberikan contoh supaya mereka bisa memilih mana yang lebih baik untuk mereka. Your love making them to choose happiness. Jadi cinta kasih kamu membuat mereka memilih. Your care making them to choose. Kepedulian mereka yang membuat mereka kepedulianmu yang membuat mereka memilih. Your wise choices helping them to make wise choices. Pilihan bijaksanamu yang membuat mereka juga bijaksana dalam memilih. So those of you who are parents, Jadi bagi kamu yang Especially. orang tua khususnya, you cannot make your kids kamu generous, tidak bisa membuat anakmu dermawan, kind. baik. You cannot tell them, you cannot make them. Kamu tidak bisa kasih tahu mereka, kamu tidak bisa memaksa mereka. But by your own example, you provide the condition for them to choose Tapi dengan kindness, choose contoh dari dirimu, generosity. maka kamu bisa set contoh supaya mereka bisa memilih kedermawanan. And also, how you practice Dharma will affect how they will choose or not choose Dharma. Dan juga bagaimana kau mempraktekkan Dharma, itu memberi mereka efek, mereka akan memilih Dharma atau tidak. Setting by example. Yeah. And example again, not like judging, like I'm good, you're bad. Jadi memberikan Caring, contoh. really caring. Jadi memberikan contoh, bukan menghakimi. Jadi benar-benar memang peduli pada Even mereka. the giving contoh, not based on, oh, this is good contoh, this is bad, But I
care about you. Jadi tidak menghakimi ini contoh yang baik, ini contoh yang tidak baik, tapi memang betul-betul saya peduli kepada kamu. And when they can see that you care about them, Jadi walau sewaktu mereka bisa melihat bahwa kamu peduli kepada mereka, then they're more receptive. dan mereka akan menjadi lebih tanggap, reseptif, yang lebih menerima. So open heart. Jadi dengan hati yang terbuka, That's generosity. itulah kedermawanan. That's what we have to practice. Itulah yang kita harus praktekkan. Nonton di oh udah. You're like no more. Oke, tadi tolong tanya katanya. Good. We can finish. Oke, moga bisa jelas Boleh. penjelasannya pagi. I said, religious people talk about generosity. Be careful. Foto. Thank you. Saya mau ambil juga di belakang. Generosity. 可以见到了。见到了呀，谢谢。 Jangan lupa lagi kalau ditanya, jangan lupa. Sama. Thank you. Stop. Okay, we are done. Those of you who are on Zoom, Thank you so much. thank you. Down there, corner. Thank you very much. Satu lagi masalah.